100% na nga consolidated ang mga PUV con Public Utility Vehicle Jeepneys and operators sa Region 12 alang sa modernization program sa gobyerno. Kini ang nahimong pamahayag sa Director sa Land Transportation Franchising Regulatory Board na si retired Colonel Paterno Renato Padua. Buot pasabot ang kinatibuk-ang ihap sa mga PUV nga 6,121 na pailawom na sa mga kooperatiba. Ang maong programa nagtumo nga i-modernize ang mga PUV pinaagi sa pagtaniyag sa gobyerno og upgraded units alang kanila nga adunay Euro 4 compliance engine kon electric engine aron nga minusan ang polusyon. Apan bisan pa man nakuha sa maong ahensya ang target nga 100%. Pipila gihapon sa mga jeepney driver ang dili unta uyon sa maong katikaran sama na lamang sa traditional jeepney driver nga si Bong Pandoy. Mo man ay ginasaligan po nato po lang kung sa ako man nato na mo na siya nga luig gid ang mga dakuan gyud. Di ba nang inabuhi ba ano na ana. Toro man natin si kulon sa ako man nimo na. Ingon man si Roy karakot-dakot, dili gihapon usab pabor sa modernization program. Alang kaniya, mas maka-income matud pa siya og tarong kung dili kini miyembro sa kooperatiba. Pilit giming mudawat kay driver man ni. Unta lang nga dili madayon. Kapahuman man pero ulang pa gyud. Ulang pa kay napay wala mahuman. Nga isa pa mas relax man gud ako ang isip ma'am kung diri ka sa jeepney. Kaysa bus kay ngano man, mura po kag operator ba pagawas mo gikan sa grahe, mura ikaw po'y tagiya sa sakyanan. Samantala kung mga amo ka, kabilang ka ng anak mo desisyon, pilit kang mosunod ug sa ilang mga patakaran. Pag ingon mo grahe mo biyahe kag ingon ani nga oras, mo grahe kag ingon ani nga oras, mo pilit ka. So murag maingon nga dili ka gawas nun. Uyon sa maong katikaran ang pasaherong si Morales. Gumikan pinaagi sa maong programa sa gobyerno. Adunay mga nakaandam nga intervention nga makatabang ngadto sa mga apektadong driver. Sama sa mga posible nilang makuhang mga benepisyo o galing makapamiyembro sila sa usa ka kooperatiba. Okay lang man. Kung member may benepisyo. Sa nahimong official statement ni Presidenteng Ferdinand Marcos Jr., kaniadtong Disyembre 12 ning tuiga, gibarugan niini nga wala na matud pay extension sa deadline sa consolidation sa PUV operators human sa Disyembre 31 tuig 2023. Human ang deadline makonsidera na nga kuluro mang usa ka PUV nga wala magpamiyembro sa usa ka kooperatiba nga mo'y usa sa mga importanteng rekisito sa implementasyon sa maong programa. Kay baluan nga human ang deadline, gaano sabog grace period nga 6 ka bulan. Ang naisgutan aron nga makalikom og pondo nga mauusab ang ilang ibayad ngadto sa ilang gilon. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Gensan, Brigada News.